पुलिस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण कितें? मातशें तुका फोन कोण म्हणटा म्हणून फोन जातो पळय म्हणटा तें आयज 26 फेब्रुवारी 26 फेब्रुवारी एंड वी आर हियर विथ द फॅमिली ऑफ जेस्टर रॉड्रिगीस 27 वर्साचो भुरगो जो एक म्हयनो सारको एक म्हयनो जालो काल 25 तारखेर 25 जानेवारी अर्ली वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो ही गजाल जाली 250 कितें तरी एक्सिडंट जालो. आय वील गो मातशें बॅकग्रावंड दिता तुमकां. ही जावन आसा आवय जेस्टराची मारिया रॉड्रिगीस. हो जावन आसा भाव चोवी रॉड्रिगीस ताजो व्हडलो भाव. हो जावन आसा थॉमस ताजो माम आनी ही सगळीं सोयरीं. आतां 25 जानेवारी कितें जालें जेस्टरान आवयक सांगलें आपूण फ्रेंड्सां बार वयता पार्टीक वयता आय एम गोईंग टू द नॉर्थ. आवय कडेन तेणें 20,000 घेतले आनी वॉलेटान घातले. ही केम टू नावेली. नावेली साकून एक फ्रेंडाक तेणें पीक केलो आनी तो पार्टी करपाक नॉर्थाक गेलो. नॉर्थाक गेलो तें बरें आसा. पार्टी ताची जाली. तो खंय हार्ड ड्रिंक्स घेनाशिल्लो. यूज टू नॉट कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स. ही वेंट ड्रॉपिंग हिज फ्रेंड्स एंड मदर कॉल्ड एट शार्प एट 1 o'clock खंय. बाबा तूं खंय आसा बिकॉज शी वॉज ऑलवेज कन्सर्न. बाबा हूंय आहा बिकॉज दे आर फ्रॉम केपें. घरा येवपा जाय एक जाला. मामा तूं भिनाका हांव भायर सरला हांव येता. दीस बियर इज नॉट हार्ड. ओके सो मागीर तेणें मम्मीक सांगलें आपूण हें कितें आपूण वाटेर मागीर तो हूंय शार्प हूंय 250 जाल्ले 250 फोन ड्रिंक्स. मदर पिक्स द कॉल एट 250. हू कॉल्स इज मदर गेट्स कन्फ्युज्ड. कोण दुसऱ्याचो आवाज येता म्हणून हालो बाबागे फोन नंबर बाबागेलो पळोवपाक गेला तो तुगे आपूण पुलीस अंजुना साकून आपूण पुलीस उलयता आनी तुगे बाबागेलो हांगा एक्सिडंट जालो. आमकां कितें दिसता 250 एक्सिडंट जालो म्हणल्यार खंय तरी ताका न्हीद पडली आसतली जॅम येयली आसतली. ताणें खंय वचून खणकुल्यान गेलो माडा काड्डलो आनी ताजो एक्सिडंट जालो. मागीर 250 आवयक बी तेणें सांगलें की तुगे बाबा तुगे चोल्याक एक्सिडंट जाला हांव तुगे फॅमिली बीन वळखता जेस्टर एक्सिडंट जाला तुगे चेड्या बीन वळखता. तें कितें जालें तें सांग जाल्यार कांय ना गे बारीक कट येयली म्हणून वोटा मार लागला आनी तो आहा आवय ती आवय म्हणली बाबाक उलोवपा दी. सो मच सो दॅट ही गेव द फोन. पुलीस गेव द फोन. PCRचो आशिल्लो ड्रायव्हर ताणें फोन दिलो. ही स्पोक टू मारिया मम्मी को उलयली तो मायक सांगली तेणें आपूण बरो आगे मम्मी कांय ना एक काट लागला वोटा आय एम फायन एंड आय एम कमींग होम यू डोंट टेक टेंशन. फोन दवरलो. ती बिली अपसेट जाली. तिणें कितें केलें आपल्या भावागे चलो तांगे घराचो आशिल्लो ते दिसतो वयर आशिल्लो खंय फर्स्ट फ्लोराचेर. तिणें ताजो भाव जो आसा जेस्टराचो मामाच्या चेड्याक खंय तिणें सांगलें. तेणें रोखडें काडलें खंय आनी जोईक फोन मारलो. जोई अब्रॉड आसता कामाक. जोई भायर आसता. ताका फोन मारलो खंय जोईन खंय मागीर काडलो आनी भावाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो. एंड इट वॉज एट वॉट टायम यू हॅड कॉल्ड 3:30. Accident took place at 2:50. Mind it, 3:30 when he called up, the phone was still with this PCR driver. PCR driver phone, he only picks up the call and says, काय ना एक्सिडेंट जाला अशें जाला तशें जाला. तेणें म्हणलें काय आपल्या भावाक उलोवपा जाय म्हणल्यार भावा कडेन उलोवपा दिवना. वयल्यान ताणें फोट मारली कितें म्हणून की भावाक ऑलरेडी हॉस्पिटलान व्हेला म्हणून. एंड दीस वॉज एट 3:30. आतां खूब डावट आसा क्रिएट जाता. मागीर खंय तेणें म्हणलें खंय भावा कडेन उलोवपा दिना फोन हेजे कडेन आसा हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्साक हांवें व्हेलें तें बरें आसा. देन वी कम टू नो दॅट ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन द हॉस्पिटल. ही इज डिक्लेअर्ड डेड. 250 एक्सिडंट जाता आनी 350 ताका हॉस्पिटलांत व्हरता. आतां सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देखून आसा आनी एनी पुलीस स्टेशन कोणाचो इमिजिएटली समज कोणाक एक्सिडंट जालो क्रिटिकल कंडिशन आसा or even an accident and if there is no ambulance there is nothing even a ordinary person can put in the car and take or bike. PCR when हे खंय त्या सायडीन वतसना खंय हेणी दोगांयनी पळयल्लो रावल्या इतलो टायम काडलो मागीर तेणी खंय ह्या PCRाक न्ही आपयले आनी 2 PCR येयले. सो टोटल जाले 4 PCR आनी 4 PCR 2 वेन टायम कांयच नाशिल्लो. आयज तो जितो उरता आशिल्लो थंय डिक्लेअर्ड डेड म्हणटा. बट द ट्रूथ इज हियर नाव. आयज रक्षक म्हणटा न्ही आमी पुलिसाक आयज रक्षक न्ही हे भक्षक जाल्ले आसा. लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम लॉ ब्रेकर्स. एंड वाय एम सेईंग दीस आमी कितें चोरी जाली कोणें आमचेर कितें केलें आमचेर कितें आकांत आयल्यार आमी खंय वचपाचें पुलीस स्टेशनाक. पूण आयज पुलीस स्टेशनाच करप्ट जाल्लें आसा. एंड आय एम सेईंग दीस बिकॉज
त्या रातचे जेस्टरान भांगार घातिल्लें भांगार तेज्या आंगार आशिल्लें तेणी कश्ट करून तो पयलो युएसीत आशिल्लो आतां तो UK वचपा आशिल्लो कश्ट केल्ले 27 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या हातीत तेजो कडो आशिल्लो गोल्डन कडो आसता पळय भांगराचो कडो घाल्लो भांगराची मोठी मास्कोट आशिल्ली एक सोडकोडी आशिल्ली बरी दाट 2 मुदी आशिल्ली एक फोटी मुदी एक भांगराची मुदी टोटल 2 भांगरा मुद्यो आनी एक फोटेली रायट सो टोटल अगेन आय एम रिपिटींग कडा भांगराचो मास्कोट मोटेली सोडकोडी मोटेली 3 मुद्यो तितूंतली एक फोटी 2 भांगराच्यो प्लस लुई विथन वॉलेट आशिल्लें विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 30-40,000 यू नो इट्स अ ब्रँड एंड जेस्टर वॉज यूज टू वेरींग ब्रँड्स लुई विथन आशिल्लें तितूंत खंय आवयन दिल्ले 20,000 पयशे आनी तितूंत तेज्या भायर खंय पावंड्स फॉरेन करन्सी पावंड्स मध्ये अरे हॉस्पिटलान डेड म्हणून गेल्यार हॉस्पिटलान खंय एक पुलीस आशिल्लो तांणी सांगलें खंय कॅज्युअलिटी पुलिसान भांगार व्हरा भांगार काडा म्हणून हेजे चेड्याक सांगलें दिसता कोणा तरी तोमसाच्या चेड्याक सांगलें मामाच्या चेड्याक सांगलें भांगार व्हरा ते म्हणजे राव पूण पळोवपाक गेल्यार खंय भांगार कितें आशिल्लें ओन्ली वॉट दे गॉट इज 1 सोडकोडी आनी 1 रिंग गोल्ड एक 2 मुद्यो एक फोटेली आसली ती आनी एक गोल्ड सो कडा इज गॉन मिसींग mascot bracelet is gone missing and 1 gold ring is gone, wallet is gone, money is gone, pounds are gone. So now we come to know why did it took them 1 hour to go to the police station. कोणी जाऊ इमर्जन्सी म्हणल्यार कोणाकूय व्हरपा जाता कोणाचेर केस घालना एक लेमॅनाक व्हरपा जाता आनी 2 PCR आनी 4 पुलीस 1 वर लागता तांकां आनी एम्ब्युलन्सान घेवन 1 वरान पावून ताका डिक्लेअर डेड ही वूड हॅव बीन सर्वाइव्ड नाव आय डोंट नो आय हॅव टोल्ड द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर we were speaking to the investigation officer 40-45 minutes we spoken to Sahil Vijay Varang who is investigating the matter here. I told him why only 1 PCR guy, why only 1 PCR driver was arrested, why was he arrested. तो म्हणटा मॅडम आपण रिमांड मागिल्ली 7 दीस हांवें म्हणलें ताका दुसऱ्या दीस बेल दिता बेल मॅन्डेटरी म्हाका खबर आहा फक्त रेप केल्यार मर्डर केल्यार बेल मेळपाक मुश्कील हांगा बेल मेळटा ती खबर आसा म्हाका तो म्हाका 3 वर्साची 3च वर्सां सजा हांवें म्हणलें जस्ट 3 इयर्स तुका 3 इयर्स बट आवयचो भुरगो ना जाला देन ही सेंग आपण 7 दिसाचो रिमांड मागिल्लो पूण जज गेव हिम बेल विदिन अ डे सो वॉट इज गोईंग ऑन कोणाच्या हात आसा हितून कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलता हितून वाय आय एम सेईंग दीस इज दॅट वॉट इज हर्टिंग मी इज दॅट ताका अरेस्ट करून इन्क्वायरी बसपाक जाय आशिल्लें हांवें पात्रांक विचारलें इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक तुमी ताच्या घरा कडेन सर्च वॉरंट घेवन गेल्ले आमी कोणेक बिस्तेक बोगलांड घातली कोणाचेर आमचेर कोणें बोगलांड घातली पुलीस रोखडे सर्च वॉरंट घेवन येतात कोण मायनर सर्वंट म्हणल्यार सर्च वॉरंट घेता कोणें बिस्ते कोणाचे चोरी केल्यो गाडयो मारल्यो म्हणल्यार तेगे घरा येता वो ताचे तेणें चोरलेले म्हणल्यार बेनिफीट ऑफ डावट दिल्यार घरा कडेन येवन ताका अरेस्ट 1 म्हयनो 2 म्हयने करता तर वाय देर इज डिफरंट याद स्टीक ताका खंय 1 दिसा भितर हें दिलो बेल दिल्या 20,000 त्या PCR ड्रायव्हरान भरल्या 20,000चो बॉन्ड बेल घालून तो आतां भायर आसा हांवें ताका विचारलें तुम्ही सस्पेंड केला आणि तुम्ही एकल्याकच कित्याक बकरा केला वाय ओनली 1 बकरा डू यू ऑल नो दॅट ही इज द वन देन अरेस्ट हिम एंड लेट द फॅमिली गेट द गोल्ड बट इट इज नॉट लायक दीस देर इज सम कॉन्स्पिरसी इन दीस आमी डिमांड केला ताका सांगला बाबा कितें वाय ओनली 1 गाय वेन देवर 4 PCR एकल्याकूच कित्याक ना खंय डावट तेजेर वतालो खंय कित्याक तेणें खंय आवय फोन मारलो भावाचो फोन घेतलो नो मे बी हे 4 जाणांनी वाटे करून खाल्या आनी एकल्याक बकरा करपाल्या सो आमचो डिमांड हांवें ताका सांगलें आय डोंट केअर वी वॉन्ट दीस म्हणलें तूं तुज्या PI कडेन उलय तूं कितें आसा तें कर वी वॉन्ट ऑल द फोर PCR ड्रायव्हर्स आशिल्ले ते 2 आनी तांचे बरोबर आशिल्ले ते 4 जाणांक न्ही इन्क्लुडींग जे एम्ब्युलन्साक 2 जाणां आशिल्ले पळय तांचे देखून नांवां आमी दिवपाल्या वेर आर द नेम्स गिवी अलॉंग वीथ दीस एंड नाव टुमॉरो I have told Maria Bai, Jester's mother, you have to make an application which the investigation officer first was saying okay PI कडे विचारपाय आमी ना तो म्हाका स्टोरी सांगता की 2 जाण खंय SPCRांतले खंय थंय पणजे पुलीस स्टेशनांतले अटॅच आशिल्ले खंय आय सेड डोंट टेल मी दॅट हें जालां तुमचे ज्युरिडिक्शनाक जालां हें अंजुना पुलीस स्टेशनांत जालां आय एम टर्मिंग इट एज मर्डर आय एम टेलिंग दॅम एप्रिशिएट घालता हांवें ताका सांगून आयलां हें मर्डर कित्याक मर्डर म्हणटा हांव मी फाशी दिवना ताका पूण ताका मारला कसो नेग्लिजन्स जाल्लें आसा 1 वरां भितर आमच्या जेस्टराक समज आजिलो पावयल्लो सपोर्ट सिस्टम दिवन ऑक्सिजन दिवन कितें जावं तो आयज जितो उरपाचो तुमी 1 वर ताका तडमडीत दवरलें मे बी इंटरनल ब्लिडींग चड जालां आसतलें आनी तुमी कित्याक दवरलें ताका कित्याक तुमकां आस आशिल्ली ग्रीड आशिल्ली चोरपाची अरे तुमकां पगार पावना रे पुलिसांक एक सांगता
कोणी जावं आमचे आदले म्हणटाले की भांगार खंय चोरले जाल्यार न्ही ते पचना, ते भांगार न्ही तुमकां पचपाना, ते तुमकां काबार करतले. हांव सांगता जेस्टर तुमचे येवन गोमट्या दवरतलो. भांगार म्हणटा ते पचना. पागार दिता मरे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तुजें डिपार्टमेंट हें कितें चल्लां? पुलीस वता थंय मरे ही नाटकां चालू जाल्या. लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम ब्रेकर्स म्हणटा. रक्षक भक्षक एडबगाक मारलो, तकली फोडली, ताका सफर करपा लायलो, ताजेर कांय ना. तो पळय आझाद मैदानाचेर तुमचो आमदार, तुजो कलिगूच बसलेलो आसा, ताका कशें ओडून हाडलें कायद्याक लागून झगडटा म्हणून. आनी ह्या बाबड्याक एक्सिडंट जाल्लो, ताचो फॉल्ट कांयच ना, एक्सिडंट जाल्लो. आनी ताणें हांव एक म्हणलें देखून खंय न्ही, मामा आपूण चड कांय ना, 1-2 बियर घेतल्यो. ही वॉज नॉट अल्कोहॉलीक ऑर नॉट हार्ड ड्रिंक्स घेवन आशिल्ले, सो ही वॉज नॉट हाय. ताका दोळो लागिल्लो. पूण आयज समज ताका इमिजिएटली एम्ब्युलन्स सोड PCR घालून व्हेल्लो जाल्यार आयज तो जितो उरतालो. सो दीस इज अ मर्डर. नेग्लिजंट केला हे चारय जाणांनी, जे 2 PCR व्हॅनां आशिल्ले. आतां आमी सांगलेलें आसा, जस्ट रीड आउट दिस, आय डोंट हॅव रिस्पेक्ट. एक साईश बाबड्याक, शाहीस पार्सेकराक तेणी धरलो, अरेस्ट केलो, तो बेलीचेर आसा. अलॉंग वीथ दीस नाव स्वप्नील नागवेकर आशिल्लो PCR व्हॅनात, दुसऱ्या विशाल गावस आशिल्लो आनी निखील गावस आशिल्लो. सो हेंकाय तिगांयनी आमी एप्लिकेशन करता दॅट दे शूड बी ऑल्सो, तेंचेरय इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय, तेंकाय अरेस्ट जावपा जाय. अलॉंग वीथ टू पीपल हू वर देर इन द एम्ब्युलन्स हू हॅव टेकन, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो. फाल्यां मागीर म्हणटाले हेंचें कांय ना मागीर, सो हें नाका आमकां सगळ्यांक घालपाक जाय अंडर वन. आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हेणे भावान हो भायर साकून आयलो आनी ही वेंट टू अंजुना ऑन दॅट स्पॉट, आनी तेणें फुटेजाचेर सारकें पळयलां. फुटेजाचेर तेणें पळयलां टायम, कितल्याक एक्सिडंट, कितल्या PCR पयले 2 येयले, मागीर 2 PCR केन्ना आयले, एम्ब्युलन्स येवपाक कितलो वगत लागलो, 1 वर, ताका जाल्यार व्हरपा जातालें. आनी मागीर तो एम्ब्युलन्सांत वर्स्ट पार्ट इज जेस्टर, ही इज वॉकिंग एंड गोईंग इन द एम्ब्युलन्स. सो वॉट इज दीस? सो आय एम टर्मिंग इट एज अ मर्डर. कित्याक जा कोण आनी हे कितले पुलीस आसतले. आमी आयकिल्लें एक्सिडंट जालो पूण तेगे भांगार आसलेलें तें नाच जालें, डेड जालें, एक्सिडंट वेरी बॅड जालो पूण भांगार वॉज मिसींग आनी लोक सोडून दिता भांगार ना. पूण दीस इज नॉट अबावट भांगार. मदर टोल्ड डायरेक्टली असले भांगार आपूण काडून अशें उडयतली म्हणून. मुगे व्हडली भांगार गेल म्हणटा ती, मुगे पूत गेला. भावान म्हणलां इट इज नॉट अबावट भांगार, बट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द भांगार यू हॅव किल्ड. नेग्लिजन्स करून तुमी त्या आशेक लागून, त्या भांगराच्या आशेक लागून तुमी एक भुरग्याचो जीव घातला. सो दीस इज मर्डर. चेड्या हांव सदां भायर, मुगे भुरगीं भायर आसले, हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता, बाबा तूं खूंय आहाय म्हूण. तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो, मामा आमी उंके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका तेणें फोन सांगिल्लें. हांवें एका फोन मारलो ताका, एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खूंय आहा. मामा आपूण येता, रोखडो येता, 2 मिनटान आपूण येता म्हणून लागलो. मागीर हांवें फोन म्हणून बरें येता मरे बाबा, बरो यो म्हणलें हांवें फोन दवरलो. तितल्याक मागीर एकदम जीव फुगार आसपा लागलो. हांव नोडा कितें म्हूण 3-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्याक न्हू म्हूण. हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चल ते कडेन, बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो. हांवें म्हण पुलीस कितें जालें म्हळें. म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी, मातशें तुगे चेड्या एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो. एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो. हांवें एक्सिडंट जालो म्हणटरी हांव सांगलें कित्याक मुगे एकलें आसलो न्हू, हांव मुगे जीव फुगार जालो. मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी, तूं भिनाका, कांय जालें ना, तुका आपूण ओडकोता आनी आपूण तेकाय ओडकोता, तुगे चेड्याकूय ओडकोता, सगळ्यांक ओडकोता. बाबा म्हणलें ओडकोत जालें म्हणलें तूं म्हाका ओडकोत जालें बाबा मुगे पुता, मातशें तूं सांबाळ रे पुता, कांय जालें ना मरे म्हळ्यार. ना कांय जालें ना, फकत ओंठा मार लागलो म्हणून लागलो, मातशें ओंठाकूय काट जाला अशें म्हणलें. हांवें म्हणलें वय बाबा इतलें जालें मरे, फोटमा ना मरे तूं म्हाका म्हळ्यार ना म्हणून लागलो. कांय जालें ना अशें म्हणून लागलो. मागीर हांवें म्हणलें मातशें म्हाका पुता मुगे चेड्या दी म्हणून उलोवपा. चेड्याक दीत म्हणून लागलो, गेलो आनी घेवन गेल्या. मागीर हांवें बाबा म्हणलें खूंय आहा रे पुता, येयना रे बाबा तूं अशें म्हळ्यार रे मामा येता, आपल्याक कांय जालें ना पूण बरो आहा अशें म्हणून लागलो. आनी आपूण येता, बरो उलयला, नॉर्मल उलयता तशें कोण. मागीर येता म्हणल्यार हांव बाबा बरें जालें ना, कांय ना म्हणून लागलें. तेणें चुको मोबायल वयलो कारण आनी कितें उलयता म्हळ्यार तेणें उलोवपाक म्हाका डिमांड कितें मुगे डिमांड कांय ना. म्हाका भांगार व्हडली न्हू, मुगे चेडो व्हडलो म्हाका कित्याक ही तेज कोश्टाचें. पूण
चेड्याकूय सोड म्हूण आमी तेय सोडून न्हू कित्याक त्या भांगरा कोण आमगे पुतालो जाल्यार हेजे भांगर चड करून घाता आसलो हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां दॅट टोटल लॉ अँड ऑर्डर न्ही कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत. टोटल लॉ अँड ऑर्डर टुडे वॉट अ प्लायट सॅड ब्लायट की आमकां दुखेस्त तें खरें की आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक पडटा पुलिसांचेर केस घालपाक चोरी केल्या म्हूण भांगराची. दीस वॉज अ टेंपल ऑफ जस्टीस अशें म्हाका दिसतालें पयलें म्हळ्यार खंय तरी आमकां कायद्याचे आमचे रक्षक हे पळय हे म्हणून पूण आयज हेच चोर जाले जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वतले. पुलीस सारकेच फेल जाल्ले आसा. इट इज टायम टू इंट्रोस्पेक्ट. सीएम पयलें सांगता हांव हे आतां आमी कंप्लेन दिल्ली आसा हेजेर कारवाय जावची म्हूण तुवें अंजुना PI पुलीस स्टेशनाक पयलें ताका PI कडेन उलोवपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो साहील विजय आसा वरंग ताज्या कडेन मातशें उलय. डोंट टेक इट लायटली बिकॉज her son is gone. It can be anybody's child tomorrow. We don't want, and this is giving a very bad name to Goa. लॉजीची गजाल आसा. लॉ अँड ऑर्डर काबार जाला. करप्शन वाडिल्लें आसा आनी पुलीसूच चोर जाल्ले आसा. आनी आतां हांव सगळे पुलीस म्हणना पूण हें जाल्लें आसा. आनी जा कोण कशें दीस इज जस्ट द फर्स्ट केस वीच इज कम टू लायमलायट. दीस इज द फर्स्ट मॅटर. म्हाका दिसता हाजो चलो समज एक्सिडेंट जावन समज जितो आशिल्लो जाल्यार दे वूड हॅव नॉट बॉदर्ड अबाउट गोल्ड. चलो मेळ्ळो म्हणून चलो आमचो आसा म्हणून. आयज चलो वतकीर आमकां करून आयला स्टडी करतकीर म्हाका ज्या करून आयला हे भांगराक लागून भांगराच्या आशेक लागून नेग्लिजंट करून ताका दवरून ते भांगार काडपाच्या नादान ताका मारलो. जो पयलो कॉल केल्लो पळय फॅमिली तो कोण? तो PCR तो साईश पार्सेकर. तो तुमकां फॅमिलीक वळखता म्हणटालो न्हू. तो कितें वळखता कितें? हांव काय न्हू बाबा तो No, केस no, the सोडपाक thing is, he said, it seems that he was also, first he was posted in Cafe or something. So he Okay. said, it seems, I know Jovi, his brother, I know Jester, तुमकां वळखता, हांवें वळखता. He spoke very casually, it seems. He told, it seems. 3 वर्स पयलीं मेळ्ळो खंय तो 3 वर्सां तो See, गोंयांत dead man, no, doesn't tell तो tales. भायर आसलो तेका काय मेळ्ळो तो मेळपाक ते मेळ्ळो ना तेका तेश कोन आनी तेका हांवूय वळखना Why? फोनाचेर आता एक सांगता हांव. It can be even a ploy, you know. Maybe he must have asked Jester बरो उलयतालो तेन्ना आवय कडेन बरो उलयलें जाल्यार विचारचो बाबा तूं खंयचो. हांव जेस्टर, हांव केपेंचो. मागीर तुगे घराको कोणा मम्मी भाव कोण जोवी. सो तेणी दाखयलां आसतलें कॅज्युअली दाखोवपाक म्हळ्यार हे टायम जाय आशिल्लो दिसता तुमकां चोरपाक. जेन्ना कॉल केल्लो दॅट टायम जस्टर वॉज ओके? Normally was talking. नॉर्मली आसलो. सात नॉर्मल आसलो आमकां उलयत तेश कोन उलयत तो On the contrary, आनी police told, जेन्ना इतलोच पुलिसान पासून. जेन्ना तुमकां फोन केल्लो आनी जस्टराक उलोवपाक दिलो तेन्ना जस्टराचें कंडिशन कशें आसलें वेन ही वॉज टॉकिंग विथ यू? Yeah. बरो आसलो. सारको फ्रेश आलो Fresh नो उलयला. फ्रेश टॉक लायक नथिंग लायक कांय अशें करून मामी हांव बरो आहा आपण येता रोखडो येता 2 मिनटांनी इतलेंच लायक कळ्ळें तुका साफ फ्रेश. So we are not suspecting, we are sure this is a case of murder. हे 12 लाखाचे आणि आज भांगार खंय पावला तुम्ही पळयलां. भांगार खंय सारकें काय रॉकेटींग पावल्लें आसा. सो आशेक लागून हे पळय पेजेक पडिल्ले आमचे भुरगो गेलो आनी हांव म्हणटा की कारवाय करपा जाय. हे 6 जाणांक सगळ्यांक हाडपाक जाय. अलॉंग विथ साईश हे 3 जाण पुलीस जे 2 PCRांत आशिल्ले आनी एम्ब्युलन्स हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन कारवाय जावन वी वॉन्ट देम टू वॉट टू द बुक्स. वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट जस्टिस सोल टू रेस्ट इन पीस. आनी ओन्ली आमकां जस्टीस मेळटलें तेन्ना वील फील दॅट ताजी सोल कितें आसा पळय दॅट वील रेस्ट इन पीस एंड मदर एंड फॅमिली वील गेट जस्टीस. आनी सो आतां लास्ट म्हणून कोता आनकोडे रिपीट कोता स्वप्नील नागवेकर, विशाल गावस, निखिल गावस आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ आनी हे तरी पुलिसांक जायना आतोर गाडचे आमी बंद कोताय तुमी बंद करे हांव दिया कोणा हावपा ते मागार ती केस बंदूच जाय बंद दिकून जावं दिया बिकॉज एट द एंड आय नो दीस इज गोवा, दीस इज इंडिया एंड दीस इज करप्शन. हें खूंय पावपाना म्हूण म्हाका आज खबर आहा आनी 2 वर्सां हाडल्यान 2 म्हयने हाडल्यान ही केस आज कितें सांगत तशी आसतली. आय वील नेवर गेट अ आन्सर फ्रॉम पुलीस ऑर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट. CM देखून म्हाका चॅलेंज कोत जाल्यार कर हांव तुका सांगता हें मेळपाना म्हूण इतली देखून चॅलेंज आहा बिकॉज दीस इज लायक हे आमगे फॅमिली मॅटर फॅमिली आमी उलयली म्हटल्यार आमी म्हणटा अरे कॅश चेंज मेळपाना तें आमी एश कोन्न आमी मुळो आहा म्हळ्यार सोडूं जायना न्हू कशें मेळपाना आसता सोडो पण आमी घरा कडेन बसता. बट एटलीस्ट वी हॅव टू गेट हिम टू बुक्स नो. आमी चोवपा जाय हे कोण ते पयलीं आमी सांगलेले एकलो बिकॉज ऑफ द ऑफिसरान सांगितरी एश कोन्न सांगो लागलो तो होच रे तो लास्ट टायम आमी सांगलो तो PCR ड्रायव्हर तोच तो आपणा डावट आहा तोच तो. आतां आमी म्हणलें तो न्हू ते ओके तो न्हू जाल्यार कोर्टान हें केलो आहा तो न्हू ओके बेल दिली सगळें जालें आनी आमी लास्ट टायम सोन तेका सांगोत आहाय
तो ताका एकल्याकूच कित्याक 4 जाणां हाड प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ हाड ना ते आयकना जाले तेमी एकल्याकूच दवरलो आतां आमी आनकोडे डिमांड कोताय सगल्यांकूच दवराय म्हणून 6 जाण ते 6 जाण सांगता राव सांग जोडी इनफॅक्ट इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान म्हाका सांगलें ना इन्क्वायरी चालू आसा ताका रिमांड दिलो आपूण रिमांड मागलोलो 7 दीस एंड येस आय हॅव सीन ऑन द पेपर रिमांड मागिल्लो पूण कित्याक ताका 1 दिसा भितर बेल दिली कॉमन मनशाक कशें जायना एक म्हयनो आपूण हो सांगतालो तुजो भाव सांगतालो हेजो कजन तागे फ्रेंडाक दिसते कोणा भांगार कोणें चोरलेले विकलेले कोणें दाखयल्ले म्हूण ताका 1 म्हयनो खंय पुलिसान मारून खंय जेलीन दवरिल्लो सो तुमचो हो पुलीस म्हूण तुमी ताका डिफरंट यादस्टीक हांव एक सांगता म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान लास्टाक इतलेंच सांगलें दॅट प्रतिमा यांचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी ताणें सांगिल्लें म्हूण आपूण खंय साईशाचें नांव घातिल्लें तांणी सायन मारिल्ली म्हूण आफ्टर कन्फ्रंटींग आनी हाका विचारलें आनी ताजे तोंडार सांगलें की इट वॉज नॉट मी दॅट वॉज यू ओनली सेड बेनिफीट ऑफ डावट ताजेर येता तो मम्मी कडेन उलयला तुका उलयला तूं सायन मार तेजेर करया सो ही वॉज फोर्स टू सायन सो दॅट्स वाय अदरवायज दॅट डिमांड वॉज ऑल दीस एंड I have said in front of him and I have demanded not only him, all these 3 along with 2 have to book an arrest. Now he has told us, ताणें जाल्यार उतर दिलां आमकां इन्व्हेस्टिगेशन आपूण हायर अप्सा कडेन उलयतलो कितें आसा तें करतलो बट देन वी आर डुईंग इट लिगली टुमॉरो आय हॅव टोल्ड आंटी मारिया वील बी ड्राफ्टिंग एन एप्लिकेशन विथ हर नेम मदर म्हणून आनी हांगा लेटर पावतलें बाय इवनिंग 4 o'clock म्हणल्यार लेटर पावतलें एप्लिकेशन पावतलें वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन दे आर टेकिंग अदरवायज वील कम टू नो that really Goa is gone for dogs now. ताका कितें सस्पेंड केला सैज पार्सेकराक हांवें तेंच विचारलें ताका तुमी ताजेर समज अरेस्ट केलो आनी ताका बेल मेळ्ळा राव रे तुमी अरेस्ट कित्याक करूना बरें अरेस्ट करूना तो आतां खंय आसा तो आतां ड्युटीचेर आसा अरे तर हांवें ताका विचारलें ताका सस्पेंड कित्याक करूना येदो व्हडलो आड आयला 10-12 लाखाचें भांगार ना तो भुरगो मेला एक एप्लिकेशन केल्लें म्हूण तुमी ताका अरेस्ट 1 दिसा लागून केलो रिमांड दिलो रिमांड दिवना आनी ताका बेलेर भायर उडयलो बेल दिली 20,000 बोल्ले खबर and why not suspend it so this shows the loopholes police department is not sorry this thing feeling sorry police department is hand in gloves म्हणून कळटा नाल्यार ताका सस्पेंड करता आशिल्ली ताका इन्क्वायरीचेर दवरता आशिल्ली हांव जाल्यार म्हणटा हांकां सगळ्यांक ड्युटीर आसा पळय तांकां सस्पेंड करपाक जाय इन्क्वायरी करपाक जाय जेन्ना सस्पेंड करतले आनी तेंच्या पोटाक चिमटो लागतलो पळय पगार ना हें ना म्हणून तेन्ना न्ही भायर सरतली मेल्ली मोडी भायर सरतली बट आय थिंक दे आर ऑल्सो ट्रायंग टू सपोर्ट देआर होम डिपार्टमेंट आनी CM तुजे होम डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्यार जाता तुज्या अंडर तें खातें आसा म्हणून डोंट ट्राय टू सपोर्ट देम यू आर डुईंग रॉंग काबार जालें आसा हे ट्युरिस्ट देखून न्ही हे गोंयकार गोंयच्याच लोकांक समज न्याय मेळना गोंयचेच भुरगे अशे चोरून तांकां मारतले जाल्यार आनी आमकां आय डोंट नो वॉट वी एक्सपेक्ट दॅट्स वाय आय थिंक पीपल लायक दोज यंग गायज आर मुवींग मायग्रेटींग गोईंग लिव्हिंग पोर्चुगीज पासपोर्ट करून एक्झॅक्ट रिजन हेका लागून ते वयताय आज मुगे भावना जाला बिकॉज ऑफ दीस सर्वीस एक वरान तुगे एम्ब्युलन्स पावता इट्स लायक अ बिगस्ट शेम तुमगे फॅसिलिटी पळय सद्या नाच आनी तुमकां क्वेश्चन विचारता असेंब्ली बिल्ड केन्ना वाय गोंयकार सोडून गोंय सोड भायर वयताय कित्याक भायर एक कॉल मारले विदीन सेकंड्स हांव जेन्ना अमेरिका आलोलो जाल्यार विदीन अ मिनट तुका 2 हिस्सो एक पुलिसा वॅन तिस्सो पुलिसा वॅन एम्ब्युलन्स फायर ते रेडी आसता सामकें म्हाका खबर ना तेंकां कितकोन हें सांगपाक म्हण बट दीस फॅसिलिटी इन गोवा इज लायक to a basic level sarki 0 or 1 out of 10 government is only bothered about getting projects corruption yeah only that will demand and then will be done that's what he said so tomorrow but म्हाका इतलें सांगपा आसा हे भांगार जे चोरला पळय तांकां सांगपाक सोदता हांव तुमी म्हजें आयकता आसतले हे जे 4 आनी 2 जाण एम्ब्युलन्स आशिल्ले कोणें चोरला पळय हें पोचपाचें ना कित्याक ते डेड बॉडी आसतली डेड सोल आसतलो दॅट हील कम एंड वॉन्ट युअर बिकॉज इट वॉज इज हार्ड अर्न मनी ताणें आपली हेचेर हार्ड अर्न करून खंय तें भांगार घेतिल्लें आनी खरेंच सांगता हें पचपाना आनी म्हाका दिसना की हांकां पगार पावना कितलें करप्शन पुलीस इज कम टू दीस लेवल शेम ऑन पुलीस शेम